बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबको सलामती हो। मेरा नाम मेहताब अहमद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल व फेसबुक पे देख रहे हैं। नाजरीन, 8 फरवरी का इलेक्शन जिसे अब एक दो दिन ही जिसमें जो वो बाकी हैं, और 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से आज के व्लॉग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है एम अपडेट्स जो है वो आप तक जो है वो पहुँचाएँगे 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से। ख़ासकर पोलिंग्स एजेंट्स जो हैं उनका किरदार इस इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे ताकि पोलिंग एजेंट तक जो हमारा एक अहम पैगाम जो है वो पहुंचा सके। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई से सिंबल्स जो है वो एक मुतनाज़ा फैसला जारी होता है, जिसमें पीटीआई से सिंबल्स जो है वो बल्ले का वो जो है निशान छीन लिया जाता है और उसके बाद जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो निशान दिए जाते हैं। अब तक जो आपके इलाके के जो आपके कैंडिडेट्स होंगे आपको तो मालूम होगा, लेकिन अगर नहीं भी मालूम है तो अब जो है मेरा ख्याल है कि एक दो दिन तक जो है वो आपको मालूम हो जाना चाहिए। और क्योंकि इंफॉर्मेशन का दौर है तो हर बंदे को जो है वो इस वक्त इस इलेक्शन में जो है वो नौजवान वोटर जो है वो उसकी तादाद बहुत बड़ी है, तो उन सबको तकरीबन, और वो जो है स्मार्ट फ़ोन जो है वो यूज़ करते हैं, तो स्मार्टफोन में जो सोशल मीडिया जो अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो सबको ये तकरीबन पता ही चल गया होगा। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो अब जो है वो पीटीआई की तरफ से एक जो है वो ऐप जो है वो जारी की गई है जो कि बग़ैर इंटरनेट के भी जो है वो चल सकती है। 8 फरवरी को इंटरनेट भी जो है वो मुअत्तल किया जा सकता है, तो उस परेशानी से बचने के लिए जो है वो एक ज़बरदस्त जो है वो यंगस्टर ने एक तोड़ निकाला है और एक ऐप तैयार की है जिसका आप लोगों स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो देख सकते हैं। मेरे इस तरफ या इस तरफ आपको लोगो नज़र आएगा। ये ऐप है, इसका नाम है राबता ऐप। ये आप प्ले स्टोर में जाएंगे और डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इसके अंदर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपनी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको ओपन करेंगे, इसके निचले हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा नज़र आएगा पीटीआई कैंडिडेट्स। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे आपका जो भी हल्का है, इनमें 15, 16, 17, 1 से लेकर जितने भी हल्के हैं वो उन सब के कैंडिडेट्स के नाम, जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम भी आपको मिलेंगे, उनका सिंबल्स भी मिलेगा और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा जिसमें आप इलेक्शन के हवाले से मज़ीद जो तफसीलात जो है वो भी जो है वो ले सकते हैं जो है वो इस ऐप के ज़रिए। इसके अलावा इसी ऐप के अंदर जो है वो एक टेलीफोन नंबर भी दिया गया है जो कि मेरे ख़्याल में मोबाइल नंबर है, तो वो भी दिया गया है। तो आप उसके ऊपर कॉल करके भी जो वो इंफॉर्मेशन किसी के हवाले से भी ले सकते हैं, ख़ासकर कैंडिडेट्स के हवाले से। और जो क्योंकि इंतखाबी निशान के हवाले से किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे ख़्याल में आप नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नंबर भी जारी हो चुके हैं और ये जो राब्ता ऐप है ये बग़ैर इंटरनेट के जो है वो काम करेगी। तो इसके ऊपर जो वो आप अपने जो उम्मीदवार हैं उसका इंतखाबी निशान देख सकते हैं। नाज़रीन, इस इलेक्शन में पोलिंग्स एजेंट का जो वो बहुत बड़ा किरदार होता है। देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास 2 किस्म की बुक्स होती हैं, एक नीले रंग की होती है और एक सफ़ेद रंग की होती है, यानी कि सूबाई की और कौमी असम्बली की उसके पास 2 बुक्स होती हैं। वो बुक्स जो होती हैं वो पोलिंग एजेंट्स उसके ऊपर साइन करता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके ऊपर साइन करता है, तब वो जारी होती हैं। अगर एक दिन में वो बुक्स हैं तो वो बुक्स जो है वो क्योंकि वो एक किस्म का बैलेट पेपर होता है तो वो इकट्ठे होते हैं, एक बुक्स की शक्ल में होते हैं। तो एक दिन में अगर जो पोलिंग्स का टाइम होता है सुबह 9 से 5 बजे तक या 6 बजे तक, तो जो भी है वो टाइम भी जो है वो बता दिया जाता है। तो उस दौरानिए में आपके जो वो बुक्स है वो बुक्स जो है
4 بکس یوز ہوتی ہیں، 5 6 یا 7، تو وہ ہر بکس کے اوپر جو ہے وہ پولنگس ایجنٹس کے، خاص کر پولنگس ایجنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر پولنگس ایجنٹ کا جو ہے وہ سائن کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ سائن نہیں کریں گے تو پھر بعد میں یہ جعلی ووٹس بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جتنی بھی بکس کی ضرورت ہوتی ہے اسی کے اوپر بھی صرف اسی کے اوپر جو مخصوص بکس جتنی بھی یوز ہوگی 4 یا 5 اس کے اوپر صرف جو وہ پولنگ ایجنٹ جو سائن کرے گا، اور ایکسٹرا جو بکس ہوں گی اس کے اوپر جو وہ سائن نہیں کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پولنگس ایجنٹ کا جو مین کردار ہے وہ نظر رکھنا ہوتا ہے اس ڈبے پر، اور جب تک ووٹنگ ہو رہی ہے پولنگس ایجنٹ نے اس وقت تک وہاں سے ہلنا نہیں ہے، بالکل بھی اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ خاص کر جو کھانے کا وقفہ ہوتا ہے اس دوران جعلی ووٹس جو وہ ڈال سکتے ہیں۔ تو جعلی ووٹس ڈالنے کے اور بھی طریقہ کار ہیں۔ اگر آپ لوگ اس الیکشن میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو جو آپ کا ووٹس ہے وہ کہیں اور ڈل جائے گا، تو لہٰذا آپ سب سے پہلے جو بطور شہری آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر صورت جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ ضرور کاسٹ کریں۔ دوسرا جو پولنگس ایجنٹ ہے وہ کھانے کے وقفے کے دوران، خاص کر جو ہے نماز کا وقفہ یا کھانے کا وقفہ جو بھی ہوتا ہے، تو پولنگس ایجنٹ کی مین ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں، اور جب گنتی ہوگی، پولنگ مکمل ہو گئی، گنتی ہوتی ہے، باہر چاہے کچھ بھی ہو جائے، لڑائی جھگڑے دنگا فساد جو بھی ہو جائے، فائرنگ ہو جائے، پولنگ ایجنٹ نے اپنی جگہ سے جو وہ ہلنا نہیں ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ باہر جو ہے وہ لڑائی کروا دی جائے اور پولنگ ایجنٹ کو کہا گیا لڑائی ہو جائے ذرا آپ سائڈ پہ ہو جائیں، تو جعلی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ لہٰذا پولنگ ایجنٹ کی جو مین ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنی جگہ جو وہ نہیں چھوڑنی، اور اس ڈبے کے اوپر جس میں ووٹیں ڈال رہی ہیں اس کے اوپر جو وہ نظر رکھنی ہے۔ دوسری جو چیز ہے، جب گنتی ہو اور گنتی مکمل ہو تو اب گنتی جتنی بھی دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو، 3 دفعہ ہو، 4 دفعہ ہو، وہ خوب تسلی کر لیں کہ کس پارٹی کے کتنے ووٹ ہیں، اور ووٹ کے بعد پریزائڈنگ آفیسر سے جو مین کام ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹ کا جو مین کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے لازمی جو فارم 45 لینا ہے۔ اگر فارم نہیں لے گا تو پھر کل کے وقت جو دھاندلی ہے، جو آپ کا امیدوار ہے وہ اس فارم کے بغیر کبھی بھی ان انتخابات کو جو وہ چیلنج نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے، اور کچے کاغذ کے اوپر جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ نے جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ ووٹنگ نہیں لینی، بلکہ ایک پکا کاغذ جس کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر کے بھی سائن ہوں گے اور پولنگ ایجنٹ کے بھی سائن ہوں گے، وہ پولنگس ایجنٹ لے گا اور لے کے جو وہ اپنے امیدوار کے پاس جو وہ پہنچائے گا۔ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں آپ سب کے لیے کہ آپ کے ملک کے لیے، قوم کے لیے آپ کی ووٹ جو ہے وہ معتبر ثابت ہو، اور جو ہر طرف مہنگائی، ظلم و ستم، بے انصافی اور ملک کا جو کباڑا نکلا ہوا ہے، تو اللہ کرے کہ کچھ ایک ایسا سورج بھی طلوع ہو جو کہ اس ملک کے لیے جو ہے وہ روز روشن کی طرح جو ہے وہ ثابت ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔